السلام عليكم. معكم أستاذة شيماء أبو مالك، أستاذة مادة رياضيات بثانوية إيليا عبد الرحمن زكي. نتمنى أنكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غيكون سور لا ديريفاسيون دو فونكسيون، موجه للتلاميذ ديال أولى باك أدب وعلوم إنسانية. Donc, commençons par la dérivabilité d'une fonction en un point. Définition. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et x0 appartient à i. On dit que f est une fonction dérivable au point x0 s'il existe un réel L tel que la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L. L s'appelle le nombre dérivé de f en x0 et on note L égale à f' de x. Donc, باش نعرفوا بلي une fonction est une fonction dérivable في واحد le point x0 كنمشيو نحسبوا la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 وخصنا نلقاوه كيساوي L واحد العدد ينتمي إلى R ماشي لانفيني، ماشي بلوس لانفيني ولا موان لانفيني، خصنا نلقاوه عدد ينتمي إلى R وهاد L هو f' de x0 وكيتسمى لو نومبر ديريفي. دونك من دابا ملي نلقاو f' de x0 راه كنعنيو بها la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Pour mieux comprendre, on va prendre un petit exemple. On considère la fonction f définie par f de x égale à 3x au carré. En utilisant la définition, étudier la dérivabilité de la fonction f en x0 égale à 1. Donc, عطاونا واحد la fonction f de x كتساوي 3x au carré وقالوا لنا étudier la dérivabilité en x0 égale à 1 en utilisant la définition. يعني هاد la définition اللي شفنا قبل غنستعملوها باش ندرسوا la dérivabilité. Donc la définition شنو كتقول لنا؟ كتقول بلي خصني نحسب la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. يعني غنحاول نحسب هاد لا ليميت. كيفاش غندير؟ غادي نعوض x0 عندي هنا هو 1 و f de x هو 3x au carré. دونك خصني نحسب لا ليميت quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 اللي كتساوي لا ليميت quand x tend vers 1 de 3x au carré حيت عندي f de x هي 3x au carré moins f de 1. f de 1 هي f ديال واحد، الصورة ديال واحد بالدال f، يعني غنمشي نحسبها هنايا f de 1 هي 3 fois 1 au carré 3 في 1 أس 2 اللي هي 3 في 1 اللي هي 3. دونك سي 3x au carré moins 3 sur x moins 1. هنايا كيبان ليا بلي عندنا ان فاكتور كومون ولا عامل مشترك اللي هو 3، اذا نقدروا نعملو ب3 ايغال لا ليميت كون x tend vers 1 de 3 فاكتور دو x au carré moins 1 sur x moins 1. عملنا ب3. هنايا x عندي واحد 1 نقدر نكتبها على شكل 1 au carré. دونك سي لا ليميت كون x tend vers 1 de 3 فاكتور دو x au carré moins 1 au carré. هاد x au carré moins 1 au carré مكتوبة على شكل متطابقة هامة الثالثة اللي هي a أس 2 ناقص b أس 2. دونك كتساوي متطابقة هامة الثالثة كنعرفوا بلي a أس 2 ناقص b أس 2 هي a زائد b عامل لي a ناقص b. دونك نحاولوا نطبقوها هنا. دونك كتساوي لا ليميت كون x tend vers 1 de 3 فاكتور دو x plus 1 اللي هي a زائد b فاكتور de x moins 1 اللي هي a moins b. Donc, divisé par x moins 1. On peut facilement simplifier par x moins 1, donc égale la limite quand x tend vers 1 de 3 facteurs de x plus 1. Pour calculer la limite, je vais remplacer x par 1. Donc, on a x, نعوضوها بواحد. Donc, غتولي هي 3 في 1 زائد 1. 1 زائد 1 هي 2, donc égale à 3 fois 2 اللي هي 6. Donc on a trouvé que la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à 6, un nombre qui appartient à R. Donc f est dérivable en x0 égale à 1. Et f' de 1 égale à 6. Donc la fonction est dérivable ou le nombre dérivé f' de 1 égale à 6. Interprétation géométrique du nombre dérivé. D'abord نشوفوا l'interprétation géométrique ولا التأويل الهندسي ديال le nombre dérivé. ملي كنحسب la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 كيف ما درنا في l'exemple اللي فات كنلقاو f' de x ولا le nombre dérivé كنلقاوه على شكل عدد. دابا غادي نشوفوا جيومتريكمون ستادير هندسيا شنو كيطرى المنحنى ديال الداله في هذاك النقطه اللي لقينا اللي هو النومبر ديريفي f' de x0. عندنا soit f une fonction dérivable en x0 et c de f هو la courbe représentative de la fonction dans un repère OIJ.
Donc le nombre dérivé f' de x0 اللي حسبناه اللي كنحسبوه بلا limite et le coefficient directeur de la droite tangente qu'on peut appeler delta à la courbe C de f اللي هو la courbe de la fonction f au point A de coordonnées x0 f de x0. شنو كيعني هادشي؟ كيعني باغ اكزومبل الا كان عندي هذا اللي بالخضر هو لا كورب ديال لا فونكسيون اف. دونك عندي واحد لا فونكسيون هذا هو المنحنى ديالها وحسبنا اون ايتودي لا ديريفابيليتي ديال لا فونكسيون فواحد لو بوين x0 هذا هنا x0 f دو x0 هنايا لقيناه ديريفابل وحسبنا ولقينا f بريم دو x0 يعني بلي هاد لا كورب عندها واحد لا دروات طونجونت. شنو كنعني اون دروات طونجونت؟ فواحد لو بوين ا يعني واحد لا دروات كتمر من هاد النقطه ا وكتقيس هاد المنحنى في هاد النقطه ا ما ماسه ليه غير كتمسو في هذيك النقطه ا. دونك شنو وهاد المستقيم المماس ولا لا طونجونت لو كوفيسيون ديريكتور ديالو هو اف بريم دو x0 ولا المعامل الموجه ديالو ولا الميل كيف ما كنا كنسميوه هو اف بريم دو x0. دونك في هاد لابارتي في الاسئله ديال في التمارين غادي نلقى المطلوب مني هو نلقى ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لا دروات مني نبين بلي اون فونكسيون اي ديريفابل اون ان بوين ونلقى اف مثلا x0 ونلقى اف بريم دو x0 كيطلبوا مني انني نلقى ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لا دروات. شنو هي ليكواسيون كارتيزيان ديال لا طونجونت دو a y égale x moins x0 fois f prime de x0 plus f de x0. دونك هذه هي l'équation cartésienne ديال la tangente ديال C de f ديال la courbe C de f y égale à x moins x0 fois f prime de x0 plus f de x0. Donc pour mieux comprendre غادي ندوزو un exemple. On considère la fonction f définie par f de x égale à 5x au carré. Trouver l'équation cartésienne de la tangente à la courbe CF de la fonction f au point x0 égale à 1. Donc, عطاوني واحد la fonction اللي هي f de x égale à 5x au carré. وطلبوا مني أنني نلقى l'équation cartésienne ديال la tangente في le point x0 égale à 1. Donc, شفنا بلي l'équation cartésienne هي y égale à x moins x0 fois f prime de x0 plus f de x. عندي هنايا هاد x0 f prime de x0 و f de x0 خصني نلقاهم على شكل اعداد، خصني نلقاهم على شكل ارقام x بوحده اللي تبقى هنايا مجهوله و x0 f prime de x0 و f de x f de x0 كلهم يكونوا عباره عن ارقام. دونك f de x0 عندي كيساوي 1، خصني نقلب على f prime de x0 و f de x0. دونك بقاو عندي هنايا جوج اعداد اللي خصني نلقاهم باش نقدر نلقى ليكواسيون كارتيزيان. كيفاش غادي ندير باش نلقى f de x0؟ f de x0 هو f de 1 هو f de 1 حيت عندي x0 هو 1. دونك f de 1 كيفاش كنلقى f de 1؟ كنمشي للداله كنعوض x بواحد وكنحسب الصوره بواحد. دونك f de x0 عرفت كيفاش غادي نلقاه. دابا f prime de x0 f prime de x0 كيف ما شفنا في لا بروميير بارتي من الفيديو شفنا بلي f prime de x0 هو لا ليميت quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. دونك باش نلقى هاد f prime de x0 خصني نمشي نحسب هاد لا ليميت. دونك pour trouver هاد ليكواسيون خصني ندير جوج خدمات. premièrement نلقى f de x0، deuxièmement نلقى f prime de x0، عاد من بعد نعوض في هاد ليكواسيون ونلقى ليكواسيون. يلا اون كومونس. دونك اول حاجه قلنا غنقلبوا على f de x0 اللي هي f de 1 حيت عندنا x0 كتساوي 1 في التمرين. on a f de 1 égale à 5 fois 1 au carré facilement حيت عندنا 5 fois x عندنا f de x هي 5x au carré. donc f de 1 هي 5 fois 1 au carré اللي هي 5 fois 1 اللي هي 5. donc on a trouvé f de 1. دابا بقى لنا f prime de x0. f prime de x0 on a la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale غادي نعوض عندي x0 هي 1 donc c'est la limite quand x tend vers 1 de f de x f de 1 sur x moins égale la limite quand x tend vers 1 de غادي نمشي نعوض f de x هي 5x au carré f de 1 هي حسبتها هي 5 sur x moins 1
On a 5x au carré moins 5, donc on peut factoriser par 5. C'est 5 facteurs de x au carré moins 1 sur x moins 1. عندي عاوتاني هنا x au carré moins 1 غنكتبها على شكل x au carré moins 1 au carré باش تبان لي انها مكتوبه على شكل لا troisième identité remarquable ولا المتطابقه الهامه الثالثه اللي مكتوبه على شكل a أس 2 ناقص b أس 2 اللي كتساوي a زائد b عامل لي a ناقص b. دونك غادي نعوض نحاول نطبق المتطابقه الهامه هنا. دونك ايغال لا ليميت كون x tend vers 1 de 5 facteur de x plus 1 اللي هي a زائد b facteur de x moins 1 اللي هي a ناقص b sur x moins 1. Donc on peut simplifier par x moins 1 égale la limite quand x tend vers 1 de 5 facteur de x plus 1. Donc باش نحسب هاد لا ليميت غادي نعوض x بواحد. دونك هي 5 في 1 زائد 1 اللي هي جوج. دونك égale à 5 fois 2 égale à 10. Donc facilement on a trouvé que f' de 1 égale à 10. Donc j'ai trouvé f de x0 f' de x0. donc ما بقى لي غير انني نمشي لهاد l'équation ونعوض ونلقى l'équation car donc on a trouvé que f' de x égale à اللي هي f' de 1 égale à 10 و f de x0 اللي هي f de 1 égale à 5. donc غادي نحاولوا اننا نعوضوا باش نلقاو l'équation cartésienne. donc on a l'équation cartésienne هي y égale à x moins x0 fois f' de x0 pardon on a واحد 0 f' de x0 plus f de x0. donc équivaut à y égale à x moins x0 عندي هو 1. نبدا نحاول نعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. x0 عندي 1 f' de x0 هي f' de 1 plus f de x0 اللي هي f de 1. donc هي y égale à x moins 1 f' de 1 لقيتها هي 10 donc fois 10 plus f de 1 هي 5 plus 5. نحسب دابا نشر x fois 10 هي 10x moins 1 fois 10 هي moins 10 plus 5. 10 moins 5 هي moins 5. donc l'équation cartésienne هي y égale 10x moins 5. d'où l'équation cartésienne de la tangente à la courbe C de f de la fonction f au point x0 égale à 1 et y égale à 10x moins 5. Donc, je vais vous laisser avec des petits exercices pour vous entraîner, pour vous étudier la dérivabilité de la fonction en un point ou pour trouver l'équation cartésienne de la tangente à la courbe. Donc, on a 3 exercices, on dit des fonctions. Juge SIL في كل exercice en utilisant la définition étudier la dérivabilité de la fonction f en x0 égale à 3 par exemple ولا العدد اللي نعطيناكم هنا d'après x0. دونك هذا السؤال السؤال الاول كيفاش غنجاوب عليه بالطريقه ديال ليكزامبل الاول اللي كاين في الفيديو. اول اكزامبل درناه غنحاول نطبق نفس الطريقه اللي درت باش pour étudier la dérivabilité c'est-à-dire باش نحسب la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 ونلقى شحال كتساوي. السؤال الثاني trouver la tangente هو انني من بعد ما لقيت f' de x0 غادي نحاول نلقى l'équation cartésienne اللي هي y égale à x moins x0 f' de x0 plus f de x f de x0 pardon ونحاول نعوض كيف ما درنا في ليكزامبل الثاني نحاول نعوض ونلقى l'équation cartésienne في هاد les trois cas. je pense باقيين d'autres exercices. voilà donc j'espère que la vidéo تكون فاتكم. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit dans les commentaires, soit dans les groupes WhatsApp. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.